Naigay ko nga kuan. Sir? Mr. Villar? Okay, so good evening, Okay sir. na, okay na. Thank you kayo sa imong oras nga nahigil sa among Sige, sir. Welcome sa atong interview, sir. Ang among about sa research, sir, nga assessing the impact of vertical alignment on professional roles and development of selected graduates of Central Mindanao University. So, karon for the record, mag-conduct ang interview regarding that research. And the purpose of our research is to gather data on professionals whose current roles kay differ from their academic degrees or ilang course sa college is dili galang silang current work. So that is the purpose of our interview tonight. So to introduce us, sir, I am Johanna Calianta, sir. Ako mag-interview parang gabi, sir. Akong member, sir, mag-introduce Hi Sir Villar. So my name is Casey, sir, Casey Paula, and may I know, sir, that you are also experiencing a vertical alignment, especially in your current work now. Yes, ma'am. I have. So regarding sa current vertical So, ako na sa... So, before ka mag-start, sir, please, for the record, sir, please introduce yourself, sir, imong edad, imong college course, sir, imong current work din karon, sir. Sige. So, good evening, everyone. My name is Kenneth Villar, and I live in Puran, Zamboanga del Sur. I graduated in Central Mindanao University and as an agricultural economics. Then my current work is field research. And magkaturong ko siguro. Thank you. Sige, sir. Thank you, guys, sir. So, okay na mag-start to, sir. Wala na tayo na mag-start na to, sir. Okay na sa imo, ha? Yes, ma'am. Okay, sir. So, mag-start to sa atong first question, sir. So, the purpose sa atong first series of questions, sir, kay identify na mo ang impact sa imong vertical alignment or kanang na-align ang imong course sa imong work karon, sir. So, atong first question, sir, is what are the effects of vertical alignment in terms of field-specific terminology? Kana diya sa tawag start, sir. Kanang mga terminolohiya nga imong ginagamit sa kurso nimo o karon sa imong work, sir. Unsay iyang effects, sir? Sa imo, ha? Sa akong nag-get sa vertical alignment, di ba, kuan siya kanang kung unsay imong course nga nag-graduate, mao pud ang imong kuan gitrabahoan karon. Mo ba siya? Ay, ito na, sir. Opposite siya, sir. Kanang Okay. lahi imong nag-graduate na course o lahi imong work, sir. So, nagbangga gid sila. Oo. Pero kuan man gud siya kanang sa akong situation kay mura siya og nahulog nga align o dili align kay ang akong major is economics, then ang ako ang work is field research. Dili siya inline sa akong major pero inline siya sa akong course which is ang agriculture. Yes, sir. So, kanang in terms of mga terms na ginagamit nimo, sir, dili sila opposite. In terms sa terminologies, dili ra pud kay ko maglisod kay ang among mga minor subject sa una kay mao man ako nagamit karon sa labaw na sa among crop protection. So, another question po, sir, is kanang kung unsay effects sa imong environmental adjustment, sir. Ang environmental adjustment, sir, is kanang lahi man yun ang field nga unsa na napakita ninyo atong college.
mga og gamay nga information regarding sa imong course o imong trabaho karon? Mga adlaw sab. Ako si Lotan Berurang, usa ka graduate sa Bachelor of Science in Agriculture, major in Animal Science. O karon nagtrabaho sa police. Sir, pila di ay katuig ka nagtrabaho ani nga field? Mga 14 years na. So, unsa may epekto sa vertical alignment in terms of field-specific terminology, kadang environmental adjustment ug peers? Sa field specific terminology, lahi gyud kay ang mga terms nga among natutunan. Sa college, dili permi magamit sa trabaho. Sa environmental adjustment, kinahanglan ko mag-adjust kay naa ko'y mga kauban nga gikan sa lain-lain nga field. So kinahanglan makig-angay o makig-cooperate jud. So kanang unsa lugar ang paagi nga kanang makaapekto bitaw ang vertical alignment sa imong career development opportunities? Ang nindot siya kay makapakita ka nga flexible o open sa lain-lain nga trabaho. Pero usahay disadvantage pod kay dili kaayo tugma imong qualification sa gipangita sa mga employer. So naghatag ba imong trabaho karon og sense of fulfillment in terms of personal o professional nga standards? Oo, personally fulfilled ko kay makatabang ko sa pamilya, pero professionally na ako'y parts nga gusto unta nga mas related sa akong course. So unsa man imong tan-aw nga kanang mahimo ba para ma-address ang problema sa vertical alignment? Mas maayo unta kung ang mga schools maghatag og mas daghang practical trainings og seminars kay kung importante po kaayo pang sa guidance para maandam ang mga estudyante. So giunsa nimo lugar sir pag-adjust sa imong trabaho kay karon para ma-fulfill ang imong personal o professional nga standards as you said earlier kanina? Nagtuon ko og additional skills, naga-appeal og trainings ug open ko sa pag-on gikan sa akong mga kauban o mentors. So kung imong solusyon ipatuman mo, unsa man ang step by step nga process nimo ana? Una, i-identify ang gap sa school o workplace. Sunod, mga collaborate og schools o industries. Dayon, i-implement ang workshop o training. Lastly, i-update permi ang curriculum. So ngano man lugar sir nga para sa imong mo ang pinaka best solution nga implement? Best ba? Kay practical siya og makahatag og dugang chance sa estudyante nga makapreparar dili lang sa usa ka field pati na rin sa ilahang experience. So sustainable og practical lugar ang imong solution sir? Oo, kay makabenepisyo both ang estudyante ug ang employer. So kung ipatuman na unsa lugar ang mga methods para ma-assess ang efficacy sa imong solusyon? Pinaagi sa evaluation sa estudyante, feedback sa employer, og tan-aw ng employment rate sa graduates. Thank you so much for taking that time to participate in this interview. Your insights and experiences are really valuable to our study. Everything you shared will help us better. Will help us. Hello, Good evening. sir. Good evening. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening. Magandang ko. Yes, sir. Audible ka, sir. Murag, dili ka work akong cam. Hello, sir. Good evening. Okay po sa imo, sir. Mag-start na ta diretso para dili madugayan. Pwede na Sir, start. again.
Again, good evening, and thank you so much for taking time with us today, sir. So first of all, my name is Angela Torpalma, a first-year DevCom student in CMU, and I'll be the one leading this interview. And joining with me today are my group mates who's handling documentation. So please introduce yourself, guys. Hi, sir. I'm Katie Polo po. Good evening, sir. I am Ambrose Miles MO, sir, handling audio documentation. Hi, sir. I'm JR Caballero. Hello, good evening, sir. I am Johanna Calianta, sir. I am participating in this interview, sir. Okay na ang okay. Napa? Ang Okay na to. Okay na, sige. So before we begin, sir, may we ask you to briefly introduce yourself, your name, age, where you're from, and your current job or role po. Good evening, everyone. I am Kent B. Hava, and currently I am residing in San Fernando. And my current work is I am a special science teacher in Deep Head Senior High School. Here at Pudsas. And I am 26 years old. And I've been in the job for 3 years and a half na. 4 years na karong incoming November. Okay, sir. Thank you, sir. So before I start with the questions, good sir, but I noticed that imong case po reflects a partial vertical alignment rather than a complete mismatch. Since your current role as a science teacher still draws on your technical background, especially if you're teaching subjects related to biology, environmental science, or agriculture. So with that, sir, may I ask, what are the effects of vertical alignment in terms of your specific field terminology, environmental adjustment, and peers? Actually, dili gid siya ingon nga partly vertical alignment kay even though nako sa ako ang field is special science teacher, I am not currently teaching science subject no. Instead nako sa UMS and subject sa ABM. So layo ra pud gid kaayo siya sa ako. So katay maingon nga environmental science o uban nga sciences siguro naka-handle ko ana pero naman ko yung mga major ang akong mga kauban nga faculty so sila ang naghawid ana. So dito ko nila gihatag sa uban nga subject and para na ako no dako kay siya og effect especially in my adjustment kay I was not trained to teach especially students kay after graduating and I took up my kanang licensure exam kanang nag-adjust po did ko. I have a very big adjustment sa ako ang time during that time. So that was in 2021. So dako ka siya adjustment and I thought nga kanang gahatag ko sa ako ang saktong teaching strategies but na-realize na ko nga layo ra gid kaayo ang trained teacher compared sa katong kabalo lang ka mo tudlo and you have no background sa teaching. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Ang about sa kanang mga specific terminology, sir, dili po kanang kalalisod i-adjust or like nang same magyapon sila, sir. Okay kana siya. So sa engineering, since I have a background in engineering man, murag wala kayo gid ko nag-struggle. I think it depends gid sa tao no kung unsa gid iyang capacity gid to learn and to adapt quickly. So since kuan naman, alam ko yung background on how to deal with students. Kaya I've been a student for a very long time man pod. So, wala na kay ko ingon nga drastic adjustment yun sa ako ang pagtudlo yun. And dali naman pod ka na ako na-gets ang mga terminologies pod kaayo. Okay, sir. So, in what ways does vertical alignment affect opportunities for your career development? So, tsada siya nga question. I think mga pamaagian na kanang sa unsa pamaagi siya maka-affect sa ako ang career development mo imong question. Okay. So kuan ka nang maghatag siya og daghan nga opportunity no. So again, I am already a licensed engineer so pwede gid ko magsulod sa ako nga field pero karon I've realized na this field nga akong ginasudlan karon naghatag siya other opportunities ako so para lang nako no so dili siya limiting sa ako
Kay pwede man ko muhawa ani nga trabaho and pwede pud ko musu. Good morning, ma'am. Pwede ka nang i-introduce mo imong self dayon ang imong kuan dayon kanang unsa ka nga course unsay course nimo graduate ay imong gitake sa college kung ka-graduate nimo. Hello, ako si Annalyn Salvo. Nag-graduate ko sa Bachelor of Secondary Education, major in Filipino sa Central Mindanao University. Unsa man ang epekto sa vertical alignment in terms of field, specific terminology, kanang environmental adjustment, dayon kanang sa imong mga kauban? Sa field specific terminology, kinahanglan gyud mi nga makakat-on og mga bagong terms nga dili mao sa among kurso aron masabtan ug magamit namo sa trabaho. Sa environmental adjustment, dakong og epekto kay kinahanglan mo dapat sa bagong palibot o culture sa workplace. Sa peers, naaman mga kauban nga makatabang og mo support, pero naapod usahay nga pressure nga kinahanglan gyud nga mo-level up aron dili mabayaan. So unsang pagi para kanang makaapekto ba ang vertical alignment sa opportunity para sa career development? Dako kayo sa ugtabang kay dili lang limitado sa among giskulahan nga kurso ang mga amuang career. Makabukas kini og kanang bag-ong oportunidad sa lain-lain field o makahatag siya og chance nga mahimong flexible o competitive ni isip professionals. So kadang ang imong current trabaho lugar karon, ma'am, naghatag ba siya og sense of unsay tawagan na fulfillment sa imong personal o professional nga standards? Oo. Bisan may ako ang kurso, makaingon ko nga fulfilled gihapon ko. Kay makita na ko nga improve ko kada adlaw ug makahatag ko og kaayuhan sa uban. Ang fulfillment manggod depende ra gyud, depende ra pod unsaon nimo pagtan-aw sa imong trabaho. So, kanang unsa man ang angay buhaton aron na address ang problema sa vertical alignment? Para nako, maayo nga maghatag og trainings, seminars o workshop aron matabunan ang gap sa kurso o trabaho. Ang importante pod ang mentorship o peer support para sa masayon ang adjustment. So, giunsa man lugar nimo pag-adjust sa imong trabaho aron maabot ang imong personal o professional nga standards? Nagtuon ko balik. Nagbasa ko og review. Ug nangayo ko og tambagikan sa mga co-teachers. Hinahinay naanad ra ko og naka-adjust hangtod naabot na ko ang standard nga akong gusto. So, giunsa lugar sa nimo, ma'am, kanang pag-implement ang imong gisuportahan nga solusyon, like step by step ana siya? Una, kanang gi-identify ang mga areas nga kinahanglan tun-an. Ikaduha, maghatag og orientation ug training. Ug ang ikatulong, mentorship gikan sa mas experiensyado nga mga kauban. Ikaupat, mahimo og regular nga evaluation aron makita ang progress. So, kanang anong nagtuo ka nga ang imong solusyon mo ang pinaka the best lugar nga i-implement kung inana lugar siya? Kay practical siya ug dali i-apply. Dili siya lisod ug makahatag dayon siya og resulta sa improvement sa professionals. So kanang nimo ba gituuhan ang sustainable og practical ang imong suportahan nga solusyon? Oo. Kay dili kinahanglan og daghang resources. Pwede ra siya magpadayon basta kay naay cooperation gikan sa mga professionals ug management. So, kung i-implement ni ma'am ang imong solusyon, unsa man ang imong pamaagi na aron masukod ang efficiency sa
Okay na siguro. Sige, So, hello po, good evening, and thank you so much for taking your time to meet with us po. My name is Angela Torpalma, a first-year student from DevComs in CMU, and I'll be the one leading this interview po. Joining with me today are my groupmates, gahandle sila documentation po and recording. Please, guys, introduce yourselves. Hi, Tiklar. So, Okay. KZ. Thank you. Hi ma'am, ako na si GR Tangles Caballero. Hello po, ako po si Precious. Good afternoon, ma'am. Ako si Ambrose Maso, sir. Good afternoon, ma'am. I'm Ashley. Hello. Okay na? Good afternoon, ma'am. I'm Eric Rose po. Ang others, okay na? Sige. So, Dugay-dugay na kuha ka. Kuha mo mga ingon ani. Ka-conscious. okay lang po, ma'am. Asa lang po. Kanang be comfortable lang po. Sige, sige. Yeah, po. We're conducting this interview as part of our purposive communication research with our research entitled Assessing the Impact of Vertical Alignment on Professional Roles and Development of Selected Graduates of Central Mindanao University. Our aim po is to gather data on professionals whose current roles differ from their academic degrees, focusing on vertical alignment. So before we begin po, may I ask you briefly po to introduce yourself, your name, age, and where you're from, and your current job or role po. Alright, so good afternoon, everyone. I am Carissa Ortega Celedonio. I am 24 years old, and I am originally from Buda, Marog District, Davao City. So, silingan mini KZ dito. And my current job is I am an administrative aide 1 at Commission on Elections. So, ang mong office is na ako dali na-assign sa Manolo Fortich. Currently assigned at Manolo Fortich, Bukidnon. So, how long po ka nag-work po dira, ma'am? Mag 1 year na ko this coming September 16 this year. Yeah. So, bago So, ngayon. kanang in college po, unsa po imong gi-specialize nga field? I am a graduate of Bachelor of Physical Education. So, how did you end up working sa same position po karon, ma'am? Alright, so my senior at college, I was recommended, by the way, I was recommended by my senior. So kay nagapangita man sila ang COMELEC last year o ikapuli dinhi as administrative aide kay moto there's promotion and everything. So gi-recommend ko, and timing sa nga time na kanang galupog ko og work, so gigrab na ko siya na opportunity. And since mas gusto po jud na ko mo work sa government, that's why ako siyang gigrab. So mo to naabot ko dinhi balag layo as long as gigrab ang opportunity. Okay po. So thank you po, and we'll begin with the first set of questions po. So may I ask po, ma'am, para sa imo po, unsa ang effect sa vertical alignment in terms sa specific field terminology o environmental adjustment and sa imo pong peers? Alright, so murag lisod-lisod ang mga term ninyo, no? Pero sige lang, laban lang ta dinhi. So in terms of field-specific terminology, by the way, thank you Casey for sending me ahead of time the questions. Medyo naka-research gamay. So mo to siya. In terms of field-specific terminology, effects sa vertical alignment sa ko. By the way, okay ra mag-Bisaya? Yes po, okay ra po kayo. Okay ra? Okay, Yes, so in terms of field-specific terminology, so my background manggit is in physical education. So it trained me with academic and sports-related language. But in COMELEC, I had to learn administrative and election-related terms. So mo to siya nga, it broadened my ang effect sa ako is it broadened my professional vocabulary and adaptability. So mo na siya ang sa akong field-specific terminology. And then in terms of environmental adjustment, sa
I shifted from a classroom and activity-based setting to a structured government office. So the work culture is more formal. Though formal man ang sa education na background, pero mas formal here and focus on compliance, which required me to adapt quickly. Kay di ka basta-basta nga like, mura bitog ka ng under, mura dugay ka ka-adapt din since from time to time na amoy ginapasa na report. So you need to adapt quickly gyud.